بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, o mais clemente, o mais misericordioso. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Alif Lam Ra. Este Alcorão é um livro cujos versículos foram esclarecidos e depois explicados detalhadamente pelo Sapientíssimo, o Omnisciente. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. E foi revelado que não adorem senão a Allah. Eu, Muhammad, sou de facto um admoestador e portador de boas notícias para vós, vindo dele. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. E que supliqueis o perdão do vosso Senhor e arrependei-vos perante Ele. Ele conceder-vos-á um bom sustento por um período determinado e concederá a sua graça a quem a merecer. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Mas, se vós vos afastardes, temo por vós o castigo no grande dia. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. A Allah será o vosso retorno, e Ele, sobre todas as coisas, tem o poder. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Inquestionavelmente, eles tentam esconder os seus pensamentos para que Ele não os veja. Mesmo quando se cobrem com as suas roupas, Ele sabe o que escondem e o que exteriorizam. Certamente, Ele é conhecedor do que está nos corações de todos. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. E não há criatura na terra cujo sustento não dependa de Allah. Ele conhece a sua morada desde antes do seu nascimento e onde será depositado após a sua morte. Tudo está registado em um livro claro. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. E foi Ele quem criou os céus e a terra em 6 dias, e o seu trono estava sobre a água, para testar qual deles é o melhor em suas atitudes. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. E se disser, certamente serão ressuscitados depois da sua morte, dirão os incrédulos, isso não é senão magia evidente. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. E se adiarmos o castigo deles por um período determinado, dirão o que o impede de nos punir. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Inquestionavelmente, quando o dia do castigo chegar, nada poderá impedi-lo e os envolverá tudo aquilo que eles costumavam ridicularizar. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور.
E se fazemos o ser humano provar a misericórdia vinda de nós e, em seguida, a retiramos dele, ele certamente se desespera e se mostra um renegador daquela misericórdia. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. E se fizermos o ser humano provar de uma benesse depois de um sofrimento que lhe atingiu, dirá: as adversidades afastaram-se de mim. Ele exalta-se em alegria e enche-se de orgulho. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. Exceto aqueles que são pacientes e praticam boas obras. Para estes haverá perdão e uma recompensa grandiosa. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. Talvez tu te inclines a deixar de divulgar parte do que te foi revelado e podes até te angustiar com isso, porque eles dizem: porque não lhe foi dado um tesouro, ou porque não veio com ele um anjo. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. Tu és apenas um admoestador, e Allah é o guardião de todas as coisas. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Ou eles, os incrédulos que refutam e rechaçam a fé, dizem que ele inventou tudo isso. Diz: trazei então 10 suratas semelhantes a esta, inventadas, e chamai quem puderdes para testemunhar o feito, além de Allah, se sois verazes. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. Se eles não responderem ao desafio, saibam que isso foi revelado com o conhecimento de Allah e que não há outra divindade digna de obediência e adoração senão Ele. Será que assim se submeterão, se tornarão muçulmanos? من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Aquele que somente deseja a vida terrena e as suas belezas, terão as suas obras recompensadas nesta vida e não serão defraudados dela. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Esses são os que não terão na próxima vida senão o fogo. E cairá por terra tudo o que construíram nesta vida, e se tornará nulo tudo o que fizeram. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. Da mesma forma, aquele que está fundamentado na clara evidência do seu Senhor, o Alcorão, que é recitada por uma testemunha dele mesmo, pode ser comparado com aquele que em nada se fundamenta e só deseja a vida mundana, e que antes dele recitava o livro de Moisés, que também serviu como guia e misericórdia para os filhos de Israel. ومن يكفر به من الأحزاب
فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Estes, os mencionados nos 2 versículos anteriores, acreditarão nele, no profeta Muhammad e no Alcorão. Mas aqueles de diferentes fações que se recusam a acreditar terão o fogo como prometido. Portanto, não tenhas dúvidas sobre isso, pois é a verdade do teu Senhor. Mas a maioria das pessoas não acredita. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم. E quem é mais injusto do que aqueles que inventam mentiras sobre Allah? Esses serão apresentados ao seu Senhor. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. No dia do juízo, e testemunhas dirão: estes são aqueles que mentiram sobre o seu Senhor. Que a maldição de Allah esteja sobre os injustos. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. Aqueles que impedem os outros de alcançar o caminho de Allah e procuram distorcê-lo e não creem na próxima vida. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. Essas pessoas não terão como livrar-se dos nossos desígnios na terra. E além de Allah, não terão protetores. يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. O castigo será duplicado para eles. Eles não conseguiam ouvir a verdade como verdade e não conseguiam ver o caminho correto. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Eles são aqueles que prejudicaram a si mesmos e se afastaram daquilo que eles mesmos inventaram de falsidades, falsas divindades, etc. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. Sem a menor dúvida, eles serão, na próxima vida, os maiores perdedores. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Aqueles que creram, praticaram as boas ações e são humildes perante o seu Senhor, serão os habitantes do paraíso, onde permanecerão eternamente. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. O exemplo desses 2 grupos é como o de um cego e um surdo, em comparação com aquele que vê e ouve. Serão eles iguais? Acaso não refletem? ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. Certamente enviamos Noé ao seu povo, dizendo: eu sou um claro administrador para vós. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Para que não adoreis senão a Allah. Caso contrário, temo que vos acometa um castigo doloroso. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. Então disseram os líderes incrédulos do seu povo: não vemos vós senão como um ser humano igual a nós, e não vemos que alguém vos siga sem ponderar,
senão os mais pobres entre nós. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. E não vemos em vós superioridade alguma sobre nós. Na verdade, vemo-lo mentiroso. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Noé disse: Ó meu povo, vós já considerastes que eu posso estar sobre clara evidência do meu Senhor, e ele possa ter-me concedido a misericórdia vinda dele, enquanto vós estáis cegos quanto a isso? Deveremos então impor-vos a revelação, ainda que vós a rejeiteis. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. Ó meu povo, não vos peço a riqueza. A minha recompensa vem apenas de Alá, e não vou expulsar aqueles que acreditam. Eles se encontrarão com o seu Senhor, mas vejo que vós sois um povo ignorante. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. Ó meu povo, quem me concederá a vitória contra Alá se eu o expulsar? Vós não refletis? ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. E não vos digo que possuo os depósitos, onde estão os tesouros e as provisões de Alá, ou que conheço o desconhecido, nem digo que sou um anjo. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Nem digo aos que vós desprezais que Alá não lhe concederá bem algum. Alá conhece melhor o que está nas vossas almas. E se eu o fizesse, seria um dos injustos. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Disseram: Ó Noé, vós discutistes conosco e prolongastes a discussão. Agora trazei o castigo que nos promete, se vós sois um dos sinceros. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. Noé disse: Somente Allah vos trará isso, se Ele quiser. Vós não podereis escapar do seu castigo. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. Vós não vos beneficiareis dos meus conselhos, mesmo que eu queira aconselhá-los, se Allah desejar desviá-los. Ele é o vosso Senhor, e a Ele retornarão. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. Ou eles dizem: Ele inventou isso? Diz: Se eu inventei, serei eu responsável pelo meu crime, e eu nada tenho a ver com o vosso crime. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. E foi revelado a Noé: Ninguém do teu povo acreditará, exceto aqueles que já acreditaram.
Então não te entristeças com o que faziam. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. E constrói a arca com a nossa ajuda e direcionamento, e não me menciones nada sobre os injustos. Eles afogar-se-ão. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. E ele construiu a arca, e sempre que os líderes do seu povo passavam por ele, zombavam dele. Ele disse: se vós zombais de nós, também zombaremos de vós, da mesma forma que vós zombais. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Em breve, vós sabereis a quem virá um castigo que o humilhará, e sobre quem cairá um castigo duradouro. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. Até que, quando chegou o nosso comando e a água jorrou da face da terra, dissemos: ó Noé, embarca na arca em pares, juntamente com a tua família, exceto aqueles sobre os quais já foi proferida a sentença. E embarca também aqueles que acreditaram. وما آمن معه إلا قليل. E apenas alguns acreditaram com ele. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. E disse Noé às pessoas: embarcai nela, na arca. Em nome de Alá será o vosso curso e também o vosso destino final. Certamente o meu Senhor é perdoador, misericordioso. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. E a arca navegava com eles por ondas, como montanhas. E Noé chamou o seu filho, que estava separado. Ó meu filho, embarca conosco e não fiques com os incrédulos. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Ele respondeu: vou procurar refúgio em uma montanha que me protegerá da água. Disse Noé: não há hoje nenhuma proteção contra a ordem de Alá, exceto para aquele a quem ele tenha mostrado misericórdia. E as ondas impuseram-se entre eles, e ele foi um dos que se afogou. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. E foi dito: ó terra, absorve a tua água, e, ó céu, detém-te. E a água foi absorvida, e o decreto foi cumprido, e a arca repousou no monte Judi. E foi dito: que se afaste o povo injusto da misericórdia de Alá. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين
أحكم الحاكمين. E Noé chamou pelo seu senhor e disse: Ó Senhor meu, o meu filho é da minha família, e a sua promessa é verdadeira, e o Senhor é o mais sábio dos juízes. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Disse Alá: Ó Noé, ele não é considerado como da tua família, e sim um malfeitor. Portanto, não me peças algo do qual tu não tens conhecimento. Eu admoesto para que não sejas um dos ignorantes. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Noé disse: Ó meu Senhor, amparo-me no Senhor para não perguntar sobre o que não tenho conhecimento. E a menos que me perdoe e tenha misericórdia de mim, serei um dos perdedores. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. Foi dito: Ó Noé, desembarca com a nossa segurança e que bênçãos estejam sobre vós e sobre as nações que te seguirão. E outras nações virão a desfrutar destas mesmas bênçãos por um tempo, e então sofrerão um doloroso castigo vindo de nós. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Estas são algumas passagens ocultas que revelamos a ti, Muhammad. Tu não as conhecias e nem o teu povo antes disso. Portanto, tem paciência, pois o bom final é reservado aos tementes a Allah. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. E para o povo de Ad enviamos o teu irmão Hud. Ele disse: Ó meu povo, adorai a Allah. Vós não tendes nenhuma outra divindade senão Ele. Vós não sois senão forjadores de falsas narrativas. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. Ó meu povo, eu não vos peço nenhuma recompensa. A minha recompensa vem somente daquele que me criou. Não raciocinais. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. E, ó meu povo, pedi o perdão do vosso Senhor e voltai-vos a Ele em arrependimento. Ele enviará dos céus a chuva abundante sobre vós e aumentar-vos-á uma força acrescida à força que já possuis. E não vos abasteis como criminosos. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Eles disseram: Ó Hud, vós não nos trouxestes nenhum sinal claro, e não abandonaremos os nossos deuses, pelo que vós dizeis, e não creremos em vós. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء
قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. Eles disseram: nós só podemos dizer que uma das nossas divindades vos possuiu com o mal. Ele disse: eu clamo a Allah como testemunha, e testemunhem vós que nada tenho com o que vos associais. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. Além dele, planeai então contra mim todos vós, e não me concedeis nenhuma demora. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Eu coloco toda a minha confiança em Allah, o meu Senhor e o vosso Senhor. Não há criatura alguma que não esteja sob o seu poder. Certamente, o Senhor está no caminho reto. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. Se vós vos afastardes da verdade, eu já vos terei transmitido a mensagem com a qual fui enviado. E o meu Senhor fará com que vós sejais sucedidos por outro povo, e vós não o prejudicareis em nada. Certamente, o Senhor é, de todas as coisas, protetor. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. E quando o nosso decreto chegou, salvamos Hud e aqueles que acreditaram com ele, por misericórdia nossa, e os salvamos de duro castigo. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. E este é o povo de Ad. Eles negaram os sinais do seu Senhor, desobedeceram aos seus mensageiros e seguiram o comando de todo transgressor obstinado. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. E foram amaldiçoados nesta vida e no dia da ressurreição. Saibam que o povo de Ad negou o seu Senhor. Para longe com Ad, o povo de Hud. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. E para Thamud enviamos o seu irmão Saleh. Ele disse: ó meu povo, adorai a Allah. Vós não tendes nenhuma outra divindade além dele. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. إن ربي قريب مجيب. Ele fez-vos surgir da terra e estabeleceu-vos nela. Portanto, buscai o seu perdão e voltai-vos para ele em arrependimento. Certamente, o Senhor está próximo e responde às súplicas. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Eles disseram: ó Saleh, tu costumavas ser a nossa esperança, que viesses a ser nosso líder antes disso.
Tu proibir-nos-ias de adorar o que os nossos pais adoravam? Estamos realmente muito em dúvida quanto ao que tu nos chamas. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. Ele disse: ó meu povo, se estou sobre uma clara evidência do meu Senhor e Ele concedeu-me a sua misericórdia, quem me protegerá de Allah, caso eu lhe desobedeça? Vós então não fareis senão causar-me uma perda ainda maior. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. E, ó meu povo, esta é a camela de Allah como um sinal para vós. Deixai-a pastar livremente na terra de Allah e não lhe façais mal, senão um castigo vos alcançará. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. Porém, eles a degolaram. Ele disse: desfrutai em vossas casas por 3 dias. Este é um aviso que não será desmentido. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. E quando o nosso decreto chegou, salvamos Saleh e aqueles que acreditaram com ele, por misericórdia nossa, e os salvamos da humilhação daquele dia. Certamente, o teu Senhor é forte, poderoso. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. E o estrondo atingiu aqueles que foram injustos, e eles ficaram caídos, mortos, em suas próprias casas. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. Como se nunca tivessem prosperado enquanto viviam nelas. Sabei que o povo de Thamud negou o seu Senhor. Para longe com o povo de Thamud. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. E com certeza os nossos mensageiros vieram a Abrão com boas notícias e disseram paz, e ele respondeu paz. E não demorou muito para que ele trouxesse um bezerro assado. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. Quando ele viu que as suas mãos dos mensageiros não alcançavam a comida, ele desconfiou deles e sentiu medo. Eles disseram: não temas, nós fomos enviados ao povo de Ló. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. A sua esposa, que ali estava, sorriu. Então, nós anunciamos-lhe a boa nova de Isaac e, depois de Isaac, Jacó. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. Ela disse: ai de mim, vou dar à luz enquanto sou uma idosa, e o meu marido é um idoso.
Certamente isso é algo surpreendente. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Eles disseram: Vós vos surpreendeis com o decreto de Alá? A misericórdia de Alá e as suas bênçãos estão sobre vós desta casa. Ele é louvável e glorioso. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. Quando o temor se afastou de Abrão e as boas notícias lhe chegaram, ele começou a discutir conosco a respeito do povo de Ló. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. Certamente, Abrão era clemente, piedoso e voltado para Alá. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. Ó Abrão, afasta-te disso. O decreto do teu Senhor já chegou e certamente o castigo deles não pode ser evitado. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. E quando os nossos mensageiros, os anjos, vieram até Ló, ele ficou aflito por causa deles e sentiu-se impotente para protegê-los. Ele disse: Este é um dia difícil. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. E o seu povo vinha apressadamente em direção a ele, em regozijo pelo que faziam. E, já há tempos, praticavam essas más ações. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. Ele disse: Ó meu povo, aqui estão as minhas filhas, mulheres do seu povo. Elas são mais puras para vós. Temei a Alá e não me desonrem perante os meus convidados. Não há entre vós um único sensato? قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. Eles disseram: Vós sabeis que não temos interesse nas vossas filhas. E vós sabeis exatamente o que queremos. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. Ele disse: Se eu tivesse poder contra vós ou um lugar de refúgio forte, certamente me protegeria. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. Disseram os anjos: Ó Ló, certamente somos mensageiros do teu Senhor. Eles não te alcançarão. Parte com a tua família, exceto a tua esposa, no meio da noite, e que ninguém olhe para trás. إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Certamente acontecerá com ela o que acontecerá com eles. Certamente a hora marcada é pela manhã. Acaso amanhã não está próxima? فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. Quando veio o nosso decreto, fizemos com que ela, toda a cidade, fosse elevada, e então se voltasse de cabeça para baixo e caísse sobre os seus habitantes.
e fizemos chover sobre ela pedras de argila endurecida em camadas, مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. marcadas pelo seu Senhor, e estas não estarão longe dos injustos. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. E enviamos para Madian o seu irmão Shu'aib. Ele disse: Ó meu povo, adorai a Allah. Vós não tendes outra divindade além dele. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. E não fraudeis as medidas nas balanças. Eu vejo-os prósperos o suficiente, mas temo por vós o castigo de um dia que abrangerá a todos. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. E, ó meu povo, estabelecei a medida e o peso nos vossos comércios com justiça, e não defraudeis as pessoas naquilo que lhes pertence, e não corrompais na terra como os corruptos. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. O que Allah determina para vós é melhor para vós, se é que são crentes, e não sou para vós um guardião. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Disseram: Ó Shu'aib, as suas orações ordenam que abandonemos o que os nossos pais adoravam, ou deixemos de fazer com as nossas propriedades o que queremos? Disseram em sarcasmo: Certamente vós sois o sensato, o orientado. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. Ele disse: Ó meu povo, considerai que estou sobre uma clara evidência do meu Senhor, e Ele me concedeu, dele mesmo, um bom sustento. Não vos quero contrariar em algo que eu vos proibi de fazer. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Não quero senão reformar aquilo que eu puder, e não provém o meu sucesso senão de Allah. Nele confio e a Ele me volto. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. E, ó povo, não permitais que a minha discórdia convosco faça com que sofram o mesmo que sofreram o povo de Noé, ou o povo de Hud, ou o povo de Saleh. E a época do povo de Ló não está muito longe de vós. وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. E pedi perdão ao seu Senhor, então arrependei-vos perante Ele. Certamente o meu Senhor é misericordioso e cheio de amor. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز
قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. Ele disse: Ó meu povo, a minha família é mais importante para vós do que Alá. E vós voltai-vos contra ele, negligenciando-o. Certamente, o conhecimento do meu Senhor envolve tudo o que vós fazeis. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. Ó meu povo, fazei o que quiserdes fazer, que eu também o farei à minha maneira. Em breve, vós sabereis quem receberá um castigo humilhante e quem é o mentiroso. E esperai que eu também estou à espera convosco. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. E quando veio o nosso decreto, salvamos Shu'aib e aqueles que acreditaram com ele, por nossa misericórdia. E os opressores foram atingidos pelo estrondo, como aconteceu com o povo de Hud. E eles tornaram-se defuntos, caídos em suas casas. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Como se nunca tivessem prosperado nelas. Distante está Madian, assim como distante está Thamud. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. E enviamos Moisés com os nossos sinais e uma autoridade clara إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. para o faraó e os seus líderes, mas eles seguiram as ordens do faraó. E as ordens do faraó não eram sábias. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. Ele, o faraó, conduzirá o seu povo no dia da ressurreição e os levará ao fogo. E que péssimo lugar a ser conduzido. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. E a ira de Allah acometeu-os nesta vida e também no dia da ressurreição. E que péssima é a oferenda ofertada. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. Esses são alguns dos relatos das cidades que revelamos a ti. Algumas delas ainda permanecem, outras foram totalmente ceifadas. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. E não fomos nós injustos, mas eles foram injustos com eles mesmos. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. As suas falsas divindades, que eles invocam além de Allah, de nada lhes serviram quando o decreto do seu Senhor chegou até eles. E não aumentaram senão as suas perdas. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. E assim é a retribuição do seu Senhor, quando castiga as cidades, enquanto estão a cometer injustiças. A sua retribuição é dolorosa e severa. إن في ذلك لآية لمن خاف
لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. Nisso há sinal para quem teme o castigo da outra vida. Este é dia em que toda a humanidade será reunida perante Ele. Este é dia que será testemunhado. وما نؤخره إلا لأجل معدود. E não o adiamos senão para prazo predeterminado. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. No dia em que chegar, nenhuma alma falará, a menos que com a sua permissão. Entre eles haverá infelizes e afortunados. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. Quanto aos infelizes, estarão no fogo, onde haverá gemidos e zurros, como dos asnos. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Eles permanecerão nela, enquanto os céus e a terra durarem, exceto o quanto o seu Senhor desejar. Certamente, o seu Senhor é o realizador do que Ele quer. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. E quanto aos afortunados, eles estarão no paraíso. Nele permanecerão enquanto os céus e a terra durarem, exceto o quanto o seu Senhor desejar, uma graça ininterrupta. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لنوفوهم نصيبهم غير منقوص. Não tenhas dúvidas, Muhammad, sobre o que essas pessoas adoram. Elas adoram as suas divindades, como os seus antepassados adoravam antes. E certamente lhes daremos o que merecem integralmente, sem diminuir em nada. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. Nós demos a Moisés o livro, a Tora, e divergiram sobre ele. E, se não fosse por uma palavra, um decreto anterior do teu Senhor, tudo já teria sido decidido entre eles. E, certamente, eles estão em séria dúvida a respeito da Tora. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. E o vosso Senhor recompensará a todos pelas suas obras. Ele é do que fazeis conhecedor. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Portanto, permanece firme como ordenado, tu, Muhammad, e aqueles que se arrependeram contigo. E não transgridais, ele vê o que vós fazeis. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار
فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. E que vós não vos influenciais por aqueles que cometem injustiças, pois o fogo vos alcançará. E não haverá nada além de Allah, nenhum protetor, e não serão socorridos. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. E estabelecei a oração nos dois extremos do dia e em partes da noite. Certamente, boas ações eliminam más ações. Isso é uma recordação para aqueles que se recordam. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. E sede paciente. Allah não desperdiça a recompensa dos benfeitores. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. Porque, se houvesse nas gerações anteriores a vós pessoas equilibradas para proibir a corrupção na terra, exceto alguns poucos dos que salvamos entre eles, واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. e tivessem estes seguido os injustos, sairiam em busca de riquezas e teriam sido criminosos. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. E o seu Senhor não destruiria as cidades injustamente se o povo delas estivesse a buscar mudar a si próprios para melhor. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. E se o Senhor quisesse, teria feito com que a humanidade fosse uma única nação, e eles continuarão a divergir. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Exceto aqueles de quem o Senhor teve misericórdia, e para isso Ele os criou. E a palavra do Senhor cumpriu-se. Encherei o inferno com gênios e humanos, todos juntos. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. E, a contamos-vos histórias sobre os mensageiros, e com as quais apaziguamos o seu coração. E veio até vós a verdade, e também um aviso e uma lembrança para os crentes. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. E diz àqueles que não acreditam, agi de acordo com os vossos desejos, pois nós também estamos a agir. وانتظروا إنا منتظرون. E aguardai, pois nós também estamos a aguardar. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. E a Allah pertence o desconhecido dos céus e da terra, e para Allah retornam todos os assuntos. Então, adorai-o e confiai nele, e o Senhor não está desatento ao que fazeis.